खोला होची सीसीटीवी कैमरा नाही किंतु एक्चुअली होची 10 मिनिट पूर्व पिलांको आगे खोला हबो 5 मिनिट पूर्व पिलांको खोला कि बटा हबो एटा होची क्वेश्चन पेपर लीक सेटा होची जो क्वेश्चन दिया होची आगुआ क्वेश्चन पेपर खोलिगिरी तादर अठा आराम से खोलिगिरी अठा लगिया हिकिरी जरी पैकिंग जो पैकिंग मदर मिलुची कारण टंका जो स्टाम्प पेपर जो कोर्ट बॉन्ड पेपर से भी फर्जरी होची छपी होची टंका तो छपी होची आ क्वेश्चन पेपर कोन अठा मरा हे परिबनी तेनु अठा मरा हे सील मरा बारे कोन अछि एटा बतन लीक तेनु गरीब पिला बतन कोन से के परिबनी तार पुलिस रे सी करला बतन एग्जाम रे एग्जामिनेशन हॉल रे मध्ये कोन होची पिला छाडी के आछंती मार्क मार्क पछरे राइट मरा होची आ कंप्यूटर जो एबे तो ईवीएम जानि से आपण हैक होची जहा को वोट दउछ दियो जितिबे जानथियो कि एटा कहया दरकार नै जहा को तमे ईवीएम रे वोट दउछ दियो आगुआ जो पार्टी जितिबो ताको 25000 वोट आगुआ भी दिया जाउची माने आरंभरू वोट 25000 माने एक्स्ट्रा अछि क्वेश्चन पेपर लीक होची तापर ओएमआर सीटी अदर आरटीआई मागिले जते मिलुनी ओएमआर सीटी पिला छाड़ दोछंती पछरे गोले बोले होची एबे हे गेला कंप्यूटर एग्जाम हे गेला कंप्यूटर सेमती छाड़ देके आसी सर्वर आराम से हैक हे जिवो देखिए पुलिस जो सब इंस्पेक्टर बाहरला केबे 400 रु 390 होची कटअप माने एते ब्रिलियंट पिला ये सब नासा जिया कथा नासा मान होची अमेरिका रो जो एमन अमेरिका रो वैज्ञानिक होगा कथा 400 300 नंबर कटअप ना आईएस रे कटअप जाउची 2000 रु 1000 जाउची कटअप किंतु एठी कटअप जाउची 400 रु 390 आउ तांकर डीजी कहले कि नाही पिलांकर बहुत स्टैंडर्ड बढ़ी गलानी किंतु ए कोन से पिला आईएस पाउनांती 390 कटअप जाउची ओडिसा पुलिस रेला 450 होची कोन कटअप 400 होची रिटन नंबर और 50 नंबर होची कंप्यूटर टेस्ट आदरो कटअप गला 393 माने ओटा क्लर्क ऑफ ओडिसा पुलिस रो कटअप जाची 393 ता माने पिला बर्तन आई ओएस निश्चित पाइथिबे देखि दियो बर्तन ओडिसा पुलिस रो को माने पाइथिले ओएस रे लिस्ट देखि दियो वर्ष 2024 रो जणा पर जो केते बर्तन 393 एटा बर्तन करप्शन एलटीआर कोन हेची एलटीआर बर्तन 1 नंबर जाईची बते एलटीआर के जाईथि एसएसटी 1 ना 2 ओए कमी जाईची कारण कोन जणे बीडी करिवो देखो बीडी के कोन होची जणे 10 सर्टिफिकेट किनिवो ता पय पैसा दरकार 10 सर्टिफिकेट बिक्री होची प्लस 2 सर्टिफिकेट बर्तन रिजल्ट बढ़िया पय बिक्री दरकार पुनी प्लस 3 दरकार बीडी बर्तन दबा आंध्र बीडी की को बीडी सेठी पुनी लखटा दरकार आंध्र बीडी पास करि आसला पर ओटीटी बर्तन ओटीटी क्वेश्चन बिक्री होची बा ओटीटी जो हमरो थिले एबे जो धराई छन ये हमरो का नाम धरियानी तने ओटीटी क्वेश्चन बिक्री होची नले बर्तन सॉफ्टवेयर हैक होबो नले ओएमआर सेठी बुली हबो सेटा दरकार ओटीटी पास हैला पर ओएसटी पुनी पास हो दरकार तापर टीचर प्रिलिमिनरी टेस्ट ता पय पुनी पैसा दरकार 2 लाख 3 लाख पुनी की तापर पुनी मेन पय दरकार 5-10 लाख पुनी एते पैसा लोकम पाकर हेई परनी एते एग्जाम पास कर पाना सेट पय एलटीआर 1 नंबर जाउची कटअप तो ता दरे मते कटअप जानता बतन 150 रु 100 कोटी 130 जानता तो जाउची 100 कोटी 130 कारण 130 कटअप जाउची कारण सर 20 लाख टका दे दोसी आगुआ पीओ पोस्ट शब्द बिक्री हला जते हला किछ हलानी आ फॉरेस्ट गार्ड बतन बिक्री हितला फॉरेस्ट गार्ड आ गोटे जिनस होची कोन किछि पिला केम चाकरी करूसंती गांगोली पिला जो माने हाइट अछि 5 फुट 10 इंच जार हाइट 5 फुट 3 इंच से केबे चाकरी कर परिबनी जते पैसा दो सेठी बतन गोटे भल पिला पाई परिबो 5 फुट 10 इंच हाइट अछि तो कॉन्स्टेबल होची सेया 5 फुट 10 इंच हाइट थे दरकार आ किछि पिला दौड़ी परनांती दौड़ारे भी बतन पैसा निया होची फिजिकल मध्ये क्वालिफाई करा होची हाइट भी यदि मप्पा है जो सब ओडिसा पुलिस करो तभी कम हाइट पिला धरा पड़ जिवे कारण गोटे सेंटीमीटर टिके कम थिबो से माने धरा पे करप्शन तेनु एटलीस्ट कहया गले सार माने पिला मन को कोहंतुनी के डॉक्टर और इंजीनियर पिला हाथ रखले मना करिवे कारण डॉक्टर आ गोटे जज पिला हे परिबे नाही की कहि दो तुम साइंटिस्ट बा दूर कथा से बर्तन स्कूल पियन हे परिबेनी स्कूल पियन हो पय गार 5 लाख टका नाच दा पड़ियो सार हो पय कॉलेज लेक्चर हो पय 33 लाख जज हो पय 50 लाख आगे कोन थिला जज परीक्षा रे आगे थिला होची जज परीक्षा होची कोन प्रिलिमिनरी मेंस हबो मेंस परीक्षा रे सबुथरे बर्तन तमे एग्रीगेटर पास करे पड़ियो माने टोटल नंबर दरकार थिला 40% कि 50% पास करियो एबे सबुतक किछि जज को पिला पास करियला पर पुओ जियो तापर से एग्रीगेट कर देले सब एग्रीगेटर पास करियो एग्रीगेटर बर्तन परीक्षा दबो ए जो नंबर रा बर्तन हिसाब करा हबो जनकर मध्य थिला 51 नंबर ताको 15 करा हला कारण 2018 मसिया रे जो डिस्ट्रिक्ट जज परीक्षा मध्ये बैन करा हला ता देरे 15 नंबर जनकर थिले से 51 नंबर हला
ତେଣୁ କ'ଣ କିଛି କରାହେଲା, ତାକୁ ଡିମୋସନ୍ କରାହେଲା। ଯିଏ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଦ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ରୁ କରାହେଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍। ତେଣୁ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ 2024ରେ ଓଜେଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାହାରିବାକୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଜେଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେସ୍, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଠ ପଢ଼ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ, ଫର୍ ଆକ୍ୱାର ନଲେଜ୍। ଆଉ ଚାକିରି କରିବା କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତୁ ସାଧାରଣ ପିଲା ହେଉଛ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ପିଲା, ତେଣୁ ପଢ଼ି ଚାଲ। ଯଦି କେଉଁଠି 2-3ଟା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିବ, କେଉଁଥିରେ ଯଦି ବଡ଼ ଲୋକିଆ ପିଲା ପକେଇ ନଥିବ। ଆଉ ନେତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା, 3.5। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ MLA MP ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ମାଉଁସ ମଦ ନ ଖାଇଲେ କେହି ଭୋଟ ଦେବେନି। ତା ବାଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3.5 ଲାଖ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏ ଦେଶରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସବୁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗରିବ ହଉ କି ଧନୀ ହଉ, 3.5 ଲାଖଟା କିଛି ନୁହଁ। ଉପରୁ ତ ସେମାନେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ MLA ତ କମେଇ ପାରିବେ, କାରଣ ଭୁଲ ଖାଲି ଆଙ୍କର ନୁହଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଉନାହାନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନରେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଏ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ଓକିଲ ହବ, କିଏ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହବ। ଆରେ ଡାକ୍ତର ପୁଅକୁ ସାଧାରଣ ପିଲା ପେନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ ଦାମ କେତେ ହେଲାଣି? କେମିତି ଗଣିତଜ୍ଞ ହବ? ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ତ 750 ପିଲା ରଖୁଛନ୍ତି, 750ରୁ 750 ରଖୁଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ 620ରେ 720 ସେଇଟା 620 ବୋଧେ 620ରୁ 620 ରଖୁଛନ୍ତି 20 ଜଣ ପିଲା ନା କେତେ ଜଣ ପିଲା? ଯେତିକି ନମ୍ବରରୁ ସେତିକି ନମ୍ବର କେମିତି 20 ପିଲା ରଖିବେ? ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ 12 ଜଣ ପିଲା ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି, 12 ଜଣ ପୁଣି ଏକାଠି ପଢ଼ିଥିଲେ। ଜଣଙ୍କର କଲିକତା, ସେ ପକେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନରେ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛି, ପଇସା ଦିଆ ହେଇକରି ପଢ଼ିଛି। ଚିନ୍ତା କର ମାନେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦେହରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଘୋଟାଲା, ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଘୋଟାଲା। ହଁ, ଜଣେ ଲୋକ ଲେକ୍ଚର କେମିତି ହେବ? ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ JRF ଅଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଅଛି। ତେଣୁ ମାର୍କ 250ରୁ କଟଅଫ୍ ଯାଉଛି। ନେଟ୍ରେ କେତେ ନମ୍ବର? ନେଟ୍ କେତେ ନମ୍ବର ତାକୁ ହାଏଷ୍ଟ କେତେ? ନେଟ୍ରେ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 278। ମାନେ 300ରୁ କୋଉ ପିଲା 278, 70, 50 ରଖିବ? ଗୋଟେ ନେଟ୍ ପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝି ହଉନି, 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, 200 କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବ, କେମିତି କରିବ? ତେଣୁ ଏଇଟା ବି କରପ୍ସନ୍। କାରଣ ଟଙ୍କା 10 ଲକ୍ଷ ଦିଅ, ନେଟ୍ ପାଇଯାଅ, ନେଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ଏକ୍ଜାମ ପାସ୍ କରିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ। ଯଦି କୋଉଠି କାହାର ହାଇଟ୍ ଡେଙ୍ଗା ହୁଅ, ଡେଙ୍ଗା ହେଲେ ପୋଲିସ ଚାକିରି କିଛିଟା ଯଦି ପାଇପାର, କାରଣ ଧନୀ ଘର ପିଲା ଗେଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିପାରିବେନି ହେଲା। ଆଉ ଲୟର ଗୋଟେ ପିଲା ହେଇପାରିବନି ଓକିଲ, କାରଣ ତା ପାଇଁ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ରହିବା ପାଇଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ। SC ST ପିଲା କିଛିଟା ପଢ଼ିପାରିବେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରିବେ, କାରଣ ତାର ସ୍କଲାରସିପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି।